सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इनकार पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 29 फरवरी बरोज जुमेरात कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर की जानिब से कौमी असेंबली का इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया है। इससे पहले सदर मुमलिकत को इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, लेकिन सदर ने समरी पर एतराज लगाकर इसे वापस भेज दिया। आइन के आर्टिकल 91 के तहत सदर मुमलिकत कौमी असेंबली के इजलास की समरी वापस भेजने का भी इख्तियार नहीं रखते। ताहम सदर का अपनी भिजवाई गई समरी के जवाब में कहना था कि पहले खवातीन और मखसूस नशस्तों पर फैसला करें, फिर कौमी असेंबली का इजलास बुलाएंगे। जब तक ऐवान में नशस्तें मुकम्मल नहीं की जाती, उस वक्त तक असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सदर मुमलिकत के इस मौक़िफ़ को बानी PTI इमरान खान, बैरिस्टर गौहर अली जफर की भी मुकम्मल हिमायत मिल रही है। आइनी माहिरीन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक खवातीन और अक़लियती नशस्तों का मामला भी हल तलब है, तो फिर क्या अगर कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को तलब ना भी किया जाए तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी? इस हवाले से भी आइन का आर्टिकल 254 भी एक मुकम्मल और महफूज रास्ता देता है। एक आइनी राय यह भी है कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ इजलास बुलाने के मजाज नहीं, क्योंकि वो अबूरी स्पीकर हैं, जबकि सेक्रेटरी कौमी असेंबली भी इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रखते। PTI के वकला तो पंजाब असेंबली के उन इजलासों को भी गैर कानूनी करार दे रहे हैं जहां स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी हो चुका है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि तीनों फरीकैन सदर मुमलिकत, स्पीकर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब तक मखसूस नशस्तें न देने वाले इलेक्शन कमीशन के पास अपने अपने आइनी जवाज मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस आइनी बहाम को जन्म देने का बड़ा जिम्मेदार कौन है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का फैसला न कर सका, सदर इजलास बुलाने से इनकारी, स्पीकर ने इजलास बुला लिया। नई असेंबली के पहले इजलास को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? हसन साहब। टेढ़ी बुनियाद टेढ़ी दीवार, कॉमन सेंस की बात है। पंजाबी मुहावरा सुने, वो कहता है कि जी माँ पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं थे थोड़ा थोड़ा। ये असेंबली जिस इलेक्शन की औलाद है उसी पर गई है। मुतनाज़ इलेक्शन, मुतनाज़ असेंबली, 2+2 = 4। इसमें कोई अकल की तज्जिया की जरूरत नहीं। मगर हसन साहब, इलेक्शन तो हर बार मुतनाज़े होता है। 18 में भी इलेक्शन पे सवाल उठाया जाता रहा, वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा जाता रहा, तब भी यही कुछ हुआ। 13 के बाद भी एक जमात की जानिब से धरने दिए जाते रहे। मगर असेंबली के इजलास होते हैं, आइन को लेके चला जाता है, आगे बढ़ा जाता है। आइन को लेके चलना चाहिए अगर आइन मौजूद है, लेकिन आप पिछले इलेक्शंस की बात कर रही हैं, तब आपने ये सवाल नहीं पूछा था, तब भी मैं यही जवाब देता। कौन सी आपकी असेंबली है जिसने असेंबली की तरह बिहेव किया? खत्म, गुगू कोड़े मैं पेशियां भुगतता रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? मैं ठीक और गलत की तो बात ही नहीं कर रहा। वो ये ना करते तो कुछ और होता, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूं, यानी आप वो हैं जिसे हर हाल में बस रोना था। अवाम की बात कर रहा हूं। सर, अवाम को ही क्यों रोना है? जो आइंदा होगा वो भी ऐसा ही होगा। बस ये फिर अवाम से पूछें जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। जी ठीक, लेकिन सर लोगों ने वोट दिया है, 48% वोटर बाहर निकला है, उसने वोट डाला है। एक असेंबली को बनना है, पॉलिसी बननी है, रमजान है, बजट है, बाहर से मुआहदे हैं। तो मतलब ये तो घर के अंदर के लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमें इख्तियार और इख्तिदार नहीं तो फिर सबको आग लगा दो। आप मुदानी फेरने पे चलाने पे तुली हुई है, तो इसका मैं क्या करूं? मतलब लाहौर शहर के बच्चे की जुबान पे जो कुछ है, मैं तो ना मैंने वोट दिया है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है, ना मैं उसको जमहूरियत मानता हूँ, ना ये टोटल फ्रॉड है। मैं लोगों की बात, अभी ताज़ा हेयर कट कराया, मेरा बाबर आया हुआ था घर पे, उसका भी यही रोना था। मैं चुप करके सुनता रहा, वो बाल काटता रहा और बातें बताता रहा मुझे। तो इट इज, मतलब छोड़ें, आपको भी पता है अंदर से। ठीक है जी। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सारे मामलात अपने हाथ में रखे हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियां और बंदे दोनों उनके मुताबिक हों।
مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM جیسی جماعتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو سسٹم کے اندر ہیں وہ روئیں گے، جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے۔ انتخابات میں گھروں میں سوئے ہوئے اور دستبردار ہوئے لوگ جیت گئے۔ مولانا نے آج پھر یہی موقف اپنایا کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے، ہم کسی قسم کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اگر PTI جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں، مداخلت کے ساتھ آئندہ الیکشن میں بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2018 میں بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی اور آج بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان انتخابی نتائج کے بعد کسی لگی لپٹی کے بغیر انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو تنقید کا نشانہ بناتی آئی ہیں، مگر اشاروں کنایوں میں۔ مولانا فضل الرحمان جیسے اہم سیاسی رہنما کی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر کھلم کھلا تنقید کا مقصد کیا واقعی انتخابات میں اس کردار کو روکنا ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے کہ کچھ ہی عرصے پہلے تک ان کے سیاسی حلیفوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کو اس سسٹم میں حصہ داری مل گئی ہے مگر مولانا کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر مولانا کی اصل ناراضی یہی ہے تو کیا مستقبل قریب میں انہیں سسٹم میں حصہ داری دے کر ان کی ناراضی دور ہو جائے گی؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال ہے، جو سسٹم کے اندر ہیں وہ روئیں گے، جو باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے، ان سے ملک نہیں چلے گا، نظام گر جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا غصہ یا پھر دور اندیشی؟ حسن نثار صاحب، مولانا کی گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھتا نہیں گفتگو کو ان کی، میں سنتا ہوں گفتگو۔ اچھا جی، میرے پاس ہنر نہیں ہے کہ چلیں اینالائز کر لیں اس کو، کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ اچھا، نہیں تجزیہ نگاری بھی کیا ہے، کسائیوں والا کام، پٹکی بوٹی گول بوٹی، اتنے بڑے کسائی نہ بنو نا جی، تھوڑا نرمی نال چل سینے کی نہیں چلو۔ اچھا، پہلی بات تو شہزاد بھائی نے بڑا مزہ دیا، انہوں نے بار 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 رستہ کا لفظ استعمال کیا، تو مجھے ایک مصرع یاد آیا، مجھے راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ یہ پورا جواب ہے ویسے۔ خیر، رہ گئے مولانا، مائی ڈیئر مولانا، تو ان کا آدھا غصہ ہے، آدھی دور اندیشی ہے۔ آدھا غصہ، آپ نے دور اندیشی ڈالی ہے، غصہ یا پھر نہیں، دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اچھا، آدھا سچ بولا انہوں نے، آدھا جھوٹ، اور جھوٹ بے خبری میں بولا، جان بوجھ کے نہیں۔ اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے، ممکن ہے میں ہی کل جھوٹا نکلوں۔ آدھا سچ آدھا جھوٹ، کیونکہ سسٹم کے اندر والے ہی نہیں، باہر والے بھی روئیں گے، اور ایک فرق ہوگا، اندر والے خون کے آنسو روئیں گے، باہر والے سادہ آنسو روئیں گے، باقی بچے عوام وہ کیا کریں گے، یہ پھر کبھی صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔